Ако претходно разговаравме за развојот во однос на компаниите и на вработените и луѓето кои што ги имате во вашата компанија, овој пат сега разговараме за развојот, но од најмали нозе. И со оглед на тоа дека образованието буквално е столбот кој што ние го имаме, особено столб на сите можни развиени држави во Европа и во светот. И пристапот во образованието треба да биде специфичен. Пристапот во образованието треба да биде и така направен што ќе биде буквално инклузивен за секое едно дете во него. Но, повеќе јазичното образование е придобивка за секој развој на децата или мултилингвалноста. И на оваа тема разговараме токму со нашите денешни гости, на кои им благодарам што се дел од Студио 10. Заедно со нас во студиото, директорот на Француското интернационално училиште ЕФИС, Пиер Жименес. Добро дојдовте. И административната и финансиска директорка на ЕФИС, Билјана Зашаровска-Кракутовска. Добро дојдовте. Како сте? Одлично, Сава? благодарам. Одлично, толку доста е од францускиот, толку сум научил во изминатите години. Билјана, ќе ни помагате, се надевам во преводот. Ќе одиме со ред со прашањата. Пиер, може на ти да преминеме? On peut se tutoyer? Oui, ok. Добро, благодарам. Пиер, зошто е потребно да се учи уште од најмали нозе од градинка во училиште со повеќејазично образование? Pourquoi est-il important de commencer avec le plurilinguisme dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle? Alors, l'apprentissage des langues, plus il est fait tôt, plus il est rapide. Учењето на јазиците колку порано почнеме, толку е побрзо. Donc, les enfants vont très vite progresser dans les différentes langues qu'ils vont apprendre. Децата многу брзо одат напред со знаењата во било кој јазик, нели, кога ќе го почнат да го учат. Et en même temps, il y a une étude aussi canadienne qui a montré qu'il y avait un gros progrès cognitif pour les enfants qui apprenaient différentes langues très jeunes. И има една канадска студија која покажува дека развојот кај децата е многу заврзан кога учат повеќе јазици. La capacité qu'ont les enfants à passer d'une langue à l'autre se retrouve après dans leur capacité à s'adapter à différentes nécessités, à ce qu'ils doivent apprendre plus tard. Значи, фактот дека се соочени со учење на повеќе јазици го зголемува нивниот капацитет понатаму во животот да се снајдат во многу различити ситуации. Значи, адаптибилни се многу. Et c'est pour ça que nous, à l'école française, on ne fait pas uniquement du français, mais on est une école trilingue. On suit évidemment les programmes français, mais dès le plus jeune âge, on a des cours d'anglais et des cours de macédonien aussi. Значи, ние во нашето француско интернационално училиште во градинката уште од рана возраст имаме часови и по англиски и по македонски јазик, нели, покрај францускиот на кој во главно се изградува програма. Тријазично образование. Во однос на ова ме интересира дали ви успева сето ова? Est-ce que ce projet est bien réussi, donc ce trilinguisme à l'école? Oui, on a des élèves qui ont un très bon niveau, que ce soit en français, en anglais et en macédonien ou albanais. Значи, секако ни успева, имаме ученици кои имаат одлично ниво и на француски, и на англиски, и на македонски, или на албански. Les élèves qui arrivent chez nous, même s'ils sont macédoniens, qui ne parlent pas français, que le français n'est pas parlé à la maison, ils arrivent très vite à rattraper leur niveau et à progresser. Учениците кај нас кои доаѓаат со мајчин македонски јазик, многу брзо го учат јазикот и навистина постигнуваат добри резултати. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de venir dans une école comme la nôtre, même si on ne parle pas français, parce qu'on a des programmes, des processus de travail qui vont faire que nos élèves vont très vite s'adapter, très vite parler dans les différentes langues. Значи, не треба родителите да се плашат да ги запишаат децата кај нас, значи децата кои не зборуваат француски, бидејќи имаме повеќе образовни механизми да ги научиме децата. Кои се позитивните страни, впрочем, на францускиот образовен систем? Францускиот образовен систем е интересен сам по себе, затоа што ги учи децата да размислуваат. Тоа е една од работите, да имаат критички дух. Ги спрема за понатамошни граѓани на општеството каде што живеат.
Значи, тоа е една голема позитивна придобивка. Друга, да речем, придобивка е што кога се зборува за градинката, во градинката има програма. Тоа не е градинка од згрижувачки карактер, туку е градинка со образовна програма. Значи, си имаат 26 не е дека часа. е тоа чисто да ги прибереме децата некаде да поседат неколку часа. Имаат 26 часа неделно активности, што, например, е сосема различито од македонскиот образовен систем, каде што и законски акцентот е ставен згрижувачка дејност. Не е исто. Во тој дел, тоа значи дека самата основа е поставена врз основа на тоа како во Франција градинките функционираат. Да. Ние сме акредитирани градинката и училиштето, но особено градинката е акредитирана и од Министерството за труд и социјала на Македонија и од Франција. Така да затоа го имаме францускиот образовен систем, но се учи и македонски доста. Пиер, колку ги учите на училиште децата на европските вредности и дали можеме да ги издвоиме тие? Est-ce qu'à l'école française, vous enseignez les valeurs européennes et est-ce qu'on peut les nommer ces valeurs? Quelles sont ces valeurs? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui font partie des programmes français qu'on apprend chez nous. Les valeurs importantes, c'est sur l'ouverture d'esprit, l'esprit critique. Значи, една од најважните работи е отворен дух и критички дух. Voilà, il y a la laïcité aussi qui est un point très très important du système français. Значи, граѓанскиот карактер. C'est avec la laïcité, ce n'est pas forcément de ne pas parler des religions, mais c'est d'apprendre qu'il existe des religions différentes et que c'est comme ça qu'on peut réussir à vivre ensemble. Значи, се зборува за религиите секако, но се анализираат религиите и се учи на толеранција, дека може да живееме заедно и треба да живееме. Ouais, et c'est comme ça que donc à l'école française, on travaille en mettant vraiment l'élève au centre du système scolaire. Во францускиот образовен систем и кај нас во француското интернационално училиште, ученикот е во центарот на вниманието. Околу него се врти. Voilà, quelque chose qu'on dit souvent, c'est que pour apprendre les mathématiques à Nicolas, il faut connaître les mathématiques et connaître Nicolas. Пример, за да му помогнеме на Никола да научи математика, треба да знаеме математика, ама треба и Никола да го знаеме. Voilà, c'est comme ça que le système français fonctionne. On va beaucoup s'adapter à l'élève, à ses qualités, à ses défauts pour pouvoir s'adapter à lui. Et c'est comme ça qu'on va intégrer, par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs à la maison, réussir à adapter à ce qui est demandé par rapport au programme français. Значи, на тој начин само може да се постигне резултат преку познавање на личноста на ученикот. Едноставно училиштето се адаптира на нивото на ученикот. А доколку на Никола не му оди математика? Et si Nicolas n'est pas doué pour les maths? Alors justement, on va réussir à s'adapter. C'est que dans le système français, on ne va pas avoir un système transmissif, c'est-à-dire donner des informations que l'élève doit apprendre. Значи, во францускиот образовен систем нема само да пренесеме информации кои ученикот треба да ги научи, не, што викам ние да ги набуба. Mais on va s'adapter à lui, c'est-à-dire qu'un élève, si Nicolas est en difficulté, on va s'adapter à lui pour qu'il progresse au niveau maximum de ce qu'il est capable de faire. Et les élèves qui vont être meilleurs, on va essayer de les pousser encore au-delà. Значи, за Никола ќе направиме напор да се сведеме на негово ниво за да му објасниме, а за оние што треба да одат напред, тоа ќе им го овозможиме. Значи, секој своето. Добро, Никола ќе се обиде малку повеќе математика да научи. Nicolas va faire un effort d'apprendre plus les maths. Иако може би природно не го доаѓа. Ou peut-être que ça ne lui vient pas naturellement. Со оглед на тоа дека сте французин, Пиер, живеете во Македонија со семејството, вашата сопруга исто така е професорка, можете ли да направите паралела во однос на учениците таму и тука, односно што треба да се преземе можеби од таму тука и слично? Vous vivez en Macédoine, votre épouse est aussi enseignante, donc maintenant vous connaissez le pays. Pouvez-vous faire une parallèle entre les élèves là-bas en France, les élèves ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici en plus peut-être? Alors il y a deux choses importantes. Il y a les élèves et le système scolaire. Има две работи кои треба да се разграничат. Тоа е училишниот систем и учениците, нели?
les élèves français, les élèves macédoniens sont les mêmes que partout dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents. Учениците дали во Франција или во Македонија сегде се различити, тоа нема дискусија, нема збор. Voilà, comme je disais, donc c'est pour ça que le rôle du système français est de s'adapter à l'élève pour prendre en compte ses besoins, ses différences, ses qualités, pour l'amener le plus loin possible. Затоа нели улогата на францускиот образовен систем е да се сконцентрира на ученикот, да ги види неговите потреби и да излезе во пресрет на тие потреби. C'est pour ça que nous, on a beaucoup d'élèves qui sont macédoniens, dont les parents parlent macédonien et qui pourtant sont capables après, en sortant de chez nous, d'intégrer des bons établissements, des établissements macédoniens ou aussi des établissements français. И затоа ние имаме добри ученици, одлични, кои понатаму кога излегуваат од кај нас, можат да се вклопат во било кое училиште или на факултет и да постигнат добри резултати. Et ensuite, si on compare les systèmes, Biljana l'a dit tout à l'heure, il y a une grosse différence sur la maternelle, je trouve énormément. Има голема разлика во однос на систем, предшколскиот систем, меѓу нас и меѓу Франција. Voilà, dès la maternelle, il y a un programme avec des compétences demandées qui sont très claires et très expliquées qu'on suit à l'école française de Skopje. Значи, за градинката има програма која што треба да се следи, во која нели има се што треба еден ученик од најмала возраст па се до пред да тргне прво оделение да научи. Voilà, et le système français aussi à l'international est très bien organisé, c'est-à-dire que nous avons une homologation qui est donnée par le système français de l'éducation nationale. Францускиот образовен систем е организиран и во Франција и надвор од Франција. Например, ние сме акредитирани од Француското министерство за образование и наука. Voilà, ça assure une qualité, c'est-à-dire que les élèves qui sont dans notre école en CP ou en CE1 font le même travail qu'un élève en CP ou en CE1 en France ou partout ailleurs dans le monde. Тоа значи дека пример еден наш ученик од прво оделение ја следи истата програма и треба да ги има истите вештини како и ученик кој е во Франција или во било која земја надвор од Франција. Cette organisation internationale des écoles françaises dans le monde fait que ça permet aux élèves plus tard d'intégrer les différentes universités, les grandes écoles françaises et les grandes écoles dans le monde, puisque le système français est reconnu dans le monde entier. И овој систем нели на француски училишта надвор од Франција со истиот квалитет како во Франција му овозможува на секој ученик кој учи во француско училиште, значи тука станува збори за нашето училиште во Скопје, после може да оди на било кој универзитет во Франција или секаде во светот, бидејќи францускиот образовен систем е познат и признат на секаде. На тој начин практично е препознаено веќе здобиеното знаење според француските принципи. Да. Одлично. Во овој дел, кога зборуваме за повеќе јазичност, веројатно многу од родителите би се прашале кога е најсоодветната возраст да почнат да зборуваат други јазици, нели, за да не се наруши мајчиниот. И ние во последно време тоа и го гледаме, каде што, да речеме, не се посветува доволно внимание на едниот или на другиот јазик, па едниот се подзаборава или се мешаат. Влијанието на англискиот јазик е огромно во денешно време и слично. Кога е најсоодветната возраст? Quel est l'âge quand il faut commencer à apprendre les langues, étant donné que dernièrement, on est tous conscients que parfois une des langues peut être oubliée, surtout la langue maternelle, et que ici, en Macédoine, l'anglais est une langue très dominante. Donc finalement, quel est l'âge quand il faut commencer? Voilà, alors là c'est vraiment une question intéressante parce que l'apprentissage des langues, c'est pas seulement l'apprentissage de la langue, mais c'est aussi l'apprentissage de la culture. Ова е интересно прашање, бидејќи не станува збор за изучување само на јазикот, туку воедно за изучување на културата. C'est pour ça que nous on se revendique comme étant une école trilingue où le macédonien a une place quand même très importante. И затоа ние се нарекуваме тријазично училиште, каде што македонскиот јазик навистина има важна улога. Voilà, donc même si on suit les programmes scolaires français, on laisse une place importante aux macédoniens. Бидејќи ние го следиме францускиот образовен систем, но му даваме особено значење на македонскиот јазик. Et même pour les élèves français ou étrangers qui viennent en Macédoine, ils ont des cours de macédonien. Mon fils, par exemple, qui a 5 ans, parle maintenant très bien macédonien en 3 ans.
on trouve que c'est une place importante, vraiment la langue du pays, évidemment, elle est essentielle puisque c'est la langue qui est parlée à la maison et dans le pays. Значи, дури и странците кои доаѓаат кај деците што не се македонци, учат исто македонски јазик. Еве, например, мојот син, кој е сега во голема група, веќе има 5,5 години, убаво зборува македонски јазик. Одлично. Да, тоа што му се посветува веројатно внимание во целост и на францускиот и на македонскиот јазик. Да, Да ги зборува soodvetno i Donc двата. à l'école, on fait attention pour que l'enfant parle et français et macédonien. Oui, voilà, on insiste sur le français évidemment puisqu'on est une école française, mais on a 3 heures de macédonien par semaine pour quand même, avec des cours qui sont faits par des professeurs macédoniens, pour quand même évidemment garder la langue du pays, il ne faut pas l'oublier. Значи, да, секако ние највеќе внимание му посветуваме на францускиот јазик, но се посветува внимание и на македонскиот јазик. Тој е изучуван 3 пати неделно со акредитирани професори, кои се професори по јазик. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir un accord avec le gouvernement, avec l'éducation nationale macédonienne, pour qu'il y ait un transfert. Nos élèves qui feraient un début de scolarité chez nous, puis qui voudraient retourner dans le système macédonien, ils peuvent le faire sans souci, puisqu'ils ont un niveau très bon pour réintégrer le système macédonien. Всушност, тој ни дозволува, нели, тој начин на работа ни дозволува да имаме квалитетни ученици и исто така имаме и договор постигнато со Министерството за образование македонско, така да нашите ученици можат да поминуваат од кај нас во македонскиот образовен систем и обратно. Со оглед на тоа дека влијанието на францускиот образовен систем во овој дел на училиштето и на градинката е најголемо, веројатно, освен регуларните предмети, постојат и други изборни предмети. Режија, тука имавме и некои инсерти кои што може да ги видиме конкретно од градинката. Значи, постојат и изборни предмети. Кои се тие? Дали се поразлични од она што македонскиот образовен систем го нуди и слично? Est-ce qu'à l'école, il y a sûrement des cours au choix? Alors, quels sont les cours au choix qui sont donnés dans notre école? C'est sûrement très différent du système macédonien. Voilà, alors les élèves ont 26 heures de cours par semaine. Учениците имаат 26 часа неделно часови. Dans ces 26 heures, il y a 3 heures de macédonien. Има 3 часа македонски јазик. Et ensuite, le reste, on suit les programmes français avec le français, mathématiques, les sciences, l'histoire. Другите часови се математика, граѓанско образование, спорт, музика. Voilà, ça, on est obligé évidemment de suivre les programmes français, mais qu'on va adapter à la culture aussi. C'est-à-dire que quand on va faire des cours de géographie, par exemple, on va travailler sur l'environnement proche. Значи, часовите исто така ги адаптираме. Кога ќе работиме географија, ќе зборуваме нешто, нели, и за нашето обкружување. Et ensuite, dans les options que peuvent avoir les familles pour leurs enfants, à partir du CP, il y a le choix entre le macédonien ou l'albanais. Од прво оделение, почнувајќи од прво оделение, семејствата можат да бираат меѓу македонскиот и албанскиот јазик. Et ensuite, nous proposons aussi des activités périscolaires sur le sport. Cette année, on a par exemple mis en place des cours de karaté, des cours de théâtre, Имаат можности, воншколски активности, како карате, театар, роботика, джудо, така да, шах. Шах. Да, шах. Предобро. Très bien. Тоа не сум го слушнал досега, ми се допаѓа. Одлично. Роботика и шах, тоа е веќе разноврсност на вистина. Voilà. Robotique et l'échec, c'est vrai, ça crée une diversité. Oui. Бидејќи шахот никој досега сериозно не го сваќа. Мислам, во последните веќе години не се сваќа толку сериозно. Кај нас во училиштето, ова ни е веќе 6-та година со шах. Затоа вело ми се допаѓа многу, затоа што и соработуваме со Шаховската федерација, така да имаме многу добро искуство. Браво. Браво. Како изгледа еден работен ден на вашите професори? Une journée de travail de nos professeurs, à quoi ça ressemble? Alors pour nous professeurs, l'emploi du temps est fait sur la semaine. Значи имаме неделен распоред. Dans les programmes français, on a un nombre d'heures par matière qui est attribué. Има број на часови по одреден школски предмет.
Il y a par exemple 8 heures de français, 5 heures de mathématiques, 8 часа француски, 5 часа математика, 3 heures de PS, 1 heure de musique. 3 часа физичко, 1 час музичко. Voilà, pareil, chaque matière est organisée comme ça. Значи секој предмет е организиран на тој начин. Et voilà, et dans la semaine, le professeur s'organise pour faire tous ces apprentissages, les 26 heures dont je parlais tout à l'heure. И во текот на неделата професорот има тие задолжителни 26 часа со присуство пред ученик. Voilà, donc on ne fait pas évidemment 8 heures de français en une journée, ils sont répartis sur la semaine pour que ce soit un apprentissage Нема régulier. да имаме 8 часа едно по едно француски, туку се распоредени во текот на неделата. Voilà, et donc les professeurs donc, s'occupent de tous les élèves dans leur classe. Професорите се грижат за учениците во оделението, Ouais. како Pardon. главни наставници. Il y a aussi 1 heure par semaine d'aide pour les élèves les plus en difficulté, où ils les prennent en dehors pour donner des petits conseils, du petit travail individuel pour rattraper le Има retard qui pourrait être pris. и еден саат неделно за учениците кои имаат потешкоти, ако во нешто заостанале, значи тука им се помага да се заврши таа работа. Voilà, et ensuite, ils ont chez eux un temps de préparation évidemment du travail, puisque pour suivre les programmes, il faut être bien organisé, bien préparé, ce que les professeurs font excellemment bien chez И nous. секако професорите мора дома или во училиште остануваат добро да се подготват за да може цела недела да биде организирана. Да бев јас ученик кај вас по математика, ќе имав 1 час дополнително во неделата. Si j'étais un élève chez vous, j'aurais dû avoir un cours supplémentaire de maths. Затоа преска прашав за математиката. Многу лош пример ми дојде во главата. C'est pour ça que Се j'ai сетив demandé на pour себе. les maths. Je me suis rappelé de moi. Од искуството кое што го имате досега во рамки на работата на училиштето и кога ќе се навратите наназад на сите работи што ги споделуваат вашите некогашни ученици. Кажете ми, што е тоа што тие најмногу го издвојуваат како момент, бидејќи и кај вас на веб страницата може да се прочитаат тоа на нашки како би го превеле вајде сведочења, мислења еве да речеме. Мислење, да. Да. И се издвојуваат работи кои што се врежуваат во тој период од година, од животот на децата, се врежуваат и остануваат за цел живот понатаму. Les élèves qui sont sortis chez nous, est-ce qu'on peut dire quel est le témoignage par rapport à notre école? Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'élèves qui sont très très contents d'être passés chez nous. Многу ученици се презадоволни што биле кај нас. C'est pour ça que justement, depuis cette année, nous sommes homologués aussi pour le collège. On avait une forte demande des parents de continuer l'apprentissage. И затоа од годинава, значи, ние сме акредитирани од 6 до 9 оделение, што не беше случај до сега. On a des anciens élèves aussi qui ont intégré le lycée Ortenikolov, puisque pour le moment, on ne propose pas de lycée, mais ça va être fait très rapidement à partir de l'année prochaine. Имаме ученици кои од кај нас заминаа во Орце Николов, бидејќи ние се уште немаме гимназија, но ќе дојде и тоа, нели наред? Ouais, on a aussi des témoignages de parents qui ont dû déménager en France et des élèves français qui ont fait leur apprentissage depuis tout petit chez nous. Quand ils sont rentrés en France, ils étaient au-dessus du niveau scolaire des Français. Имаме родители кои поради професионални причини се иселија во Франција и ехото од нив што го добиваме е дека децата таму се над нивото на учениците во оделението, што за нас е нешто прекрасно. Voilà, donc on a des parents français qui vont être très satisfaits de notre apprentissage parce qu'on a des effectifs très réduits qu'on n'a pas forcément en France, justement, qui permettent un meilleur apprentissage. И има родители французи кои доаѓаат кај нас и се презадоволни исто така од резултатот, затоа што кај нас оделенијата не се големи како во Франција исто така. Et les élèves macédoniens qui restent dans le système macédonien sont capables d'intégrer les meilleures écoles macédoniennes. И нели учениците кои ќе појдат пак во македонскиот образовен систем од кај нас, исто така се способни да се адаптираат и да бидат одлични. Кажете ми, во рамки на пандемијата, веројатно се соочивте со многу предизвици, како и целиот образовен систем. Дали ви беше тешко, ви беа тешки премините кои што мораше да се направат и што научивте од пандемијата, од тие години? Pendant la pandémie, alors comment vous vous êtes en sorti et qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces années de pandémie? Alors, ça a été évidemment très très compliqué au début. Беше многу
комплицирано на почетокот. Alors ensuite, on a mis en place un protocole sanitaire très strict. Потоа изгласавме еден навистина стриктен санитарен протокол, Un peu contraignant forcément pour les parents, les professeurs et les кој enfants. беше доста ограничувачки и за родителите и за професорите. Mais ça nous a permis, ce protocole nous a permis de rester ouvert. On a fait quasiment que de l'enseignement en présence depuis 2020. Но тој протокол ни овозможи цело време за време на пандемијата да работиме. Ние работевме отворени, бевме цело А време. не бевте на онлайн префрлени? Non, on avait la possibilité pour les familles qui le souhaitaient de suivre les cours online, mais c'était fait depuis l'école. Имавме можност за неколку семејства кои имаа потреба да бидат онлайн, но и тој начин на настава се одбиваше од училиштето. Професорите не работеа од дома. Et notre collège faisait partie des 3 collèges de Macédoine qui ont pu rester ouverts. И нашето училиште, нели, особено предметната настава од 6 до 9 беше едно од трите кои беа отворени во Македонија во тој период. Така. Кои се предизвиците на водењето ваква институција во македонскиот образовен систем? Quels sont les atouts et les challenges de faire une telle éducation, une telle institution en Macédoine? Alors, il y a plusieurs avantages pour les familles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ouvre des portes. Le système français ouvre des portes sur les universités du monde entier. Значи, како што реков, францускиот образовен систем ги отвара вратите кон светот на учениците. Après, le challenge de notre côté, c'est de convaincre les parents macédoniens qu'il n'y a pas besoin d'être français pour intégrer une école française. И предизвикот е да ги убедиме родителите дека нема потреба да бидат французи за да бидат дел од францускиот образовен систем. Voilà, on arrive à intégrer nos élèves macédoniens qui ne parlent pas français ni à la maison, les parents ne parlent pas français non plus, et pourtant les élèves arrivent très vite à intégrer ça, et c'est vraiment le gros challenge qu'on a. Nous, de réussir ce qu'on fait pour le moment, et aussi de réussir à convaincre les parents, ce qui est plus difficile, mais voilà, j'espère que les parents... Значи, предизвикот е двоен. Прво ние да успееме, нели, во наставата, а потоа да ги убедиме родителите дека учениците можат да бидат дел од образовен систем, а да не бидат французи. Ете, тоа е. Кажете ми, ако добро сум се обидел да се спремам во текот на вчерашниот ден, вие имате малку и поразличен став, ми се чини, околу мобилните телефони. Vous avez aussi une approche un peu différente concernant l'usage des portables, des téléphones portables à l'école. По-стриктен. Vous êtes un peu plus strict Oui. que les autres écoles. Oui, c'est vrai que les portables sont interdits à l'école, on les autorise vraiment ponctuellement pour s'il y a un problème, un enfant doit appeler ses parents, mais sinon les portables sont interdits à l'école. Да, кај нас се забранети и мобилните, освен нели ако некое дете треба да се јави на некој родител, но и тоа треба да биде Добро, но тоа е посебна посебна прилика, инаку да забранети се. Како го прифаќаат тоа младите? Les Учениците? jeunes, comment est-ce qu'ils ont accepté ce fait? Ça se passe bien, c'est comme ça, ils le savent, donc Така е и Добро. тоа е, нема Ќе ви друго. верувам. Je vous crois. Après, ça n'empêche pas d'utiliser le numérique. En fait, ce qu'on apprend à l'école française liée au numérique, c'est le fait qu'on peut utiliser l'appareil numérique. On n'est pas contre les portables, mais il faut savoir l'utiliser de manière raisonnée. Значи, ние не сме против мобилните телефони, но мора да се знае ред. Тоа е. Кога може да се употребуваат. Немаме ништо против дигитализацијата, но не било кога. При крај сме на интервјуто, тоа што ме интересира е какви совети би им дале еве на родителите кои што би ги советувале родителите за образованието на нивните деца? On approche vers la fin de l'émission. Alors, à la fin, quel conseil peut-on donner aux parents pour l'éducation de leurs enfants? Alors, le conseil principal pour les parents, c'est vraiment de faire un choix de vie, en fait. C'est-à-dire, pas vouloir venir dans une école française parce qu'on veut une école privée, mais aller sur un véritable projet.
Значи, совет е не да се дојде затоа што училиштето е француско, туку затоа што нуди животен проект за ученикот. Notre école nous propose un programme et un service de qualité, une rigueur dans le travail, et évidemment, je pense que c'est ce que les parents veulent. Значи, нашето училиште дава квалитет, но исто така е и строго училиште. Voilà, et puis cette ouverture qu'on a à l'école française de Skopje sur les langues, avec le passage de diplôme français, le DELF et le DALF, le passage du diplôme de Cambridge pour l'anglais plus tard, et notre accord avec le gouvernement macédonien fait qu'ils ouvrent, en venant dans une école comme la nôtre, ils ouvrent le maximum de portes à leurs enfants pour plus tard. Значи, самиот факт дека сме повеќе јазично училиште, дека ученикот ќе добие француска диплома, нели, со текот на образованието кај нас, и самото тоа што имаме договор со Министерството за образование, што му дава слобода на ученикот да поминува еден во друг систем, мислам дека сме добар избор за родители. Voilà, donc le conseil pour les parents, c'est de vraiment suivre leur enfant dans un système qui les intéresse et dans lequel les parents vont autant s'impliquer que les enfants. C'est pour ça que l'an prochain, on va mettre en place des cours aussi de français pour les parents, s'ils le souhaitent, pour qu'ils puissent aider au maximum leur enfant sur tout le long de la scolarité. И токму поради тоа, нели, наредната година планираме да направиме и часови за француски јазик за родителите, за да можат да ги следат и да им помагаат на децата, но повеќе да ги следат во образованието. Ouais, et donc le dernier conseil, c'est de nous contacter Biliana, elle saura répondre à toutes les questions. И последен совет е, јавете ни се, јавете и се на Билјана, така да на мене, па да стапиме во контакт. Добро. Пиер, мерси боку по интервју. Билјана, благодарам многу што ни помагавте во целиот овој процес на комуникација. Благодарам за поканата. Merci de nous avoir reçus. Ни летна 30 минути. Les 30 minutes se sont envolées. Très rapide. Ке се видиме при некоја следна можност. Секако со благодарам. Мерси. Почитувани, мислам дека убаво вака се воведовме во еден малку поразличен аспект. И според гледањето на преносот во живо на Facebook сватив дека оваа тема била интересна и мислам дека ќе размислам во повеќе насоки на вакви теми да им принесувам на гледачите.